Hello. Continuity lang ni siya sa katoang community empowerment. So, mo ni ang last na akong discussion katong work and livelihood kung unsa na siya ka-importante sa mga tao sa community. Ang ikasiyam, mao ni ang peace and development. Kani manggong peace, usa ni siya ka requirement gyud sa kaning development sa komunidad. Kung walay peace, maglisod og na progress ang community. So, peace and development. Peace and development are connected. Gina, konektado gina siyang peace and development. When one has inner peace, it manifests in the treatment of other people. So, kung peaceful ako sa katao, magmanifest gina siyang kinabuhi. So, kung peaceful ta, di ta makahimo og mga krimen. Kay at peace man ta, magadi ta ganahan mohima og mga binuang. So, ang community, wala gyud gitawag nga krimen, wala gitawag nga mga kagubot sa komunidad kay peaceful man ang mga tao. So, muna siya ang peace, usa na siya ka requirement sa development. This peace in turn contributes to peaceful society. The government, however, has a significant role in maintaining this peace by providing its citizens with equal protection under the law and the right to work, to study, to practice religion. So, kung siya, usay ginapod sa function sa government nato nga maghatag og security, peace sa environment nga ang mga citizens na ay protection kay mamunay na sa balaod nya maka-study ang mga tao nya unsaon pag-practice sa religion. So ang kanimanggong gobyerno dili nato kuang gyud 100% kuha ang serbisyo kay limited pud ang resources ng gobyerno. So hopefully na ay tayo mga private sectors nga mo-address pud sa peace and order sa community, labi na sa religious practices or mga spiritual activities nga maka-help pag-develop sa kining spiritual value formation sa mga tao. Kay mao na usa ka pinaka-importante sa komunidad nga naay kahadlok ang mga tao sa Ginoo. So pag naay kahadlok ang mga tao sa Ginoo, so ang peace gina siya mo dominate sa komunidad, and then development sayo na lang. Okay, and express themselves. Muna maka-express sila sa ilang kagalingon sa ilang mga problema. So muna siyang part sa peace and development. For some, an indication of a peaceful society is lack of nuisance in the community like terrorism, kana crime, gossiping, extrajudicial killings, planting of evidence, or unjust implementation of martial law. So muna siya ang mga nuisance sa community. Dapat may hinahinay ni siya og eliminate kay kaning crime, gossiping, mga planting of evidence, mga unjust implementation, or in short, social injustice. Muna siya ang dapat di gina siya mahitabo sa komunidad kay dako ng epekto sa development sa community. Respect, mercy, unity, acceptance, truth, and peace are of utmost importance in the progressive society. So atong balikon, naay respeto, naay mercy, kaluoy, unity, pakig-usa, ug acceptance, mo aksepta sa lahi-lahi nga mga differences at mga tao, lahi-lahi mga goals, lahi-lahi mga gusto, lahi-lahi mga dreams, lahi-lahi mga religious belief. So ato nang i-accept. So ang truth kanang mag-istorya ta sa tinuod para naagyud tay gitawag nga peaceful and progressive society. So muna pinaka-importante, utmost important kina siya sa progressive society. It is crucial to teach these values starting from childhood. In other words, peace begins at home with parents raise their children well. So maugin siya
Kining peace and development magsugod yun sa childhood sa gagmay pang mga bata aron habitual nila ang kaayuhan nga ila ang mahatag sa society. So sa parents gina siya sugod ang pag-raise sa mga bata. A family that is well provided with their basic needs and has stable livelihood almost always ensure that a child will grow up well-mannered. Mao gina ang importante kung ang mga bata kuan siya educate siya sa saktong kining value formation, so mag-reflect po na siya sa community nga maayo pod ang resulta ana. Beyond home and the school, the government plays a huge role in peace and development. Without peace, there is no progress. Mao gina siya. Without peace, there is no progress. A peaceful and productive community paved the way for a progressive country. Thus, Ambition 2040 aims to promote development through peace. So, mao gina siya. Development through peace. Ambition 2040. So, gibutangan lang ni siya og year goal 2040, but actually lifetime gini dapat ni nga goal, dili lang gi 2040, but mas maayo mo gining na goal kay manikamot gyud ta nga diha nga time frame ma-push ta pag trabaho ba natay goals. Okay, honesty and integrity. Honesty and integrity are two connected concepts and both values that should be embodied by an ideal public servant. So mao gina siya, honesty and integrity, mao gina siya ideal nga character sa public servant. Kay wala ana di gyud na manage pag maayo ang komunidad, kay limbungan man nya way ayong record yun tay kasaligan ana nga mga public servant. For government employees, these are especially important, and they are evident from the smallest things such as going to work early to major actions such as resisting the culture of corruption. So marinay resistance gud sa kultura sa corruption sa toa. As we all know, ang Pilipinas rampant kaayo ang korupsyon sa gobyerno. So dapat ang mga public servant usab pod ma-install ni siya nga teaching, ma-remind sila nga maunay makadaot gyud sa community development ang kining rampant corruption. So kaning seminars is not only for community citizens kundi sa tanan tao, sa gobyerno man, sa mga religious leaders, sa mga sectors, secular sectors, tanan tao apply ni siya sa tanan. However, one does not have to be involved in government to be honest. For the Ibatans, for example, this value is reflected in their honesty store. So mo ni siya mga tribe sa Ibitan, Aybatan, so honesty store. So nasa tindahan nga honesty, so walay tao diha makuha lang ang mga mamalitay nya na isukli, honest yun nya na ay magbayad sila, nya na isukli na walay ingon nga pagpangawat. It shows that a community economic progress is tied to honesty. So mao gina ang economic progress gyud pod sa komunidad maka-base gyud na pod sa honesty. For those in the creative fields, honesty comes from one's faithfulness to work and values. For the business sector, the enterprise is built on honesty relationship between the employers and the employees.
It shows that in any aspect of Filipino society, honesty and integrity are of utmost important. So muna ka importante ang honesty and integrity gyud sa mga lahi nga sektor sa atong society. Sa businessman, sa public servant man, sa education man, in any sector sa ato ang society. Importante kini siyang honesty and integrity. Resilience. In a country often struck by natural disasters, resilience is a much needed value. How does one remain resilient? For the respondents, it comes mainly from four things: family, faith, hard work, and positive acceptance of one's current situation. So, mo na siya ang importante kayo sa resiliency. Natay pamilya nga kasandigan, natay faith sa Ginoo nga mutabang nato sa ato ang mga kalisod, hard work, inubanan po na sa hard work og positive acceptance. Mo-accept gud ta sa ato ang current ka situation nga muna atong kinabuhi. Nga ma-improve hinahinay nato, dapat na gud tay gitawag nga faith sa ato ang personal nga kinabuhi. There are two types of resiliency. One that comes from self and one that comes from the community. So gikan sa kaugalingon ang uban sa komunidad nato makuha na nga resiliency. Resilience is developed first within the self, with one ang strong enough to face challenges. Kana i-develop gini sa ato ang kaugalingon, kay wala exempted aning tanan tao mo face gyud og challenges. Wala exempted sa challenges kitang tanan. So muna i-develop na nato ang resiliency sa atong personal growth, personal development na siya. It is also seen with one saves up for rainy days, keeping one's business afloat despite disaster is also an example of resiliency of the self. Kung natay mga negosyo, dapat naagit tayo resiliency para mo float or mo gana gihapon ng mga businesses or mga livelihood nato ug naay mga disaster nga maabot. So muna ang resiliency nga strongness sa ato ang emotional intelligence or kanang ato ang personal life nga naagit tay resistance sa mga stress or challenges nga maabot sa ato. For the community, it manifests through bayanihan. Bayanihan, when one can give selflessly to others. Selfless, kanang wa magunahuna sa kagalingon nga mutabang sa uban. And for example of this is seen when Mount Pinatubo erupted and on how local business worked together to lift the community for the ashes of the disaster. The concepts of individual and community resilience are therefore connected. So, connected gud na siya sa komunidad ang resiliency. Life and purpose. A Filipino saying, habang may buhay, may pag-asa. So, mo na siya ang usa ka saying or slogan nato madungog sa mga Tagalog nga saying. Many mention that their lives and their purpose are of importance. Having a purpose in life for some is the key to happiness. Ang uban lahi-lahi og view sa purpose sa ilang kinabuhi. So muna ang maghatag nila og kanang inspirasyon, motivation nga naay pag-asa sa ilang kalisod nga moatubang sa mga challenges sa kinabuhi. So of course sa mga religious leaders or spiritual believers, so ang purpose sa kinabuhi is to know God, na ay hope nga moabot sa atong kinabuhi, nga ang Heavenly Kingdom ato ang ma-achieve sa pinaagi pod sa ato ang pagpaningkamot sa ato ang kagalingon nga maparihatan ni Jesus like Christ. So muna siya ang purpose. Lahi-lahing purpose, ang lahi-lahing tao, subjective kay na siya.
For some, it comes from having a dream and working hard to achieve it. So, ang lauban pod, having a dream and working hard to achieve it. For others, it is through helping the families and others. So, ang uban, through helping sa pamilya, o sa uban, muna siya ang iyang purpose. So, some mention having a precious education or creating lasting impacts to one's community. So, ang uban na ay kaning precious education mo create sila og mga edukasyon nga maayo para maka-contribute sa impact sa komunidad. Being content with oneself for several being content with oneself for several is enough a purpose to live. So ang uban pod kontento lang siyang kagalingon na mura na iyang purpose sa kinabuhi. So mo gina nailahi gyud og purpose ang naa sa iyang hunahuna o kasing-kasing. So, subjective kaya na siya. Determining whatever one's purpose is important. So, dapat ma-determine yun na to sa ato ang personal na kinabuhi kung unsay purpose na to. One's purpose is important. Those who lack purpose often fall astray. Muna nga, walay purpose, mga saag yun kay wa man, kay baho sa iyang direksyon sa kinabuhi. Getting into destructive habits and doing things that do not contribute to their or the community well-being, often it comes from external influence. So mga external influence like barkada, unsa pa nang influence sa barkada, daghan na siya og makadaot sa influence sa usa ka purpose sa tao. Ultimately, the value of life is lost, especially when it happens due to inhumane ways of taking the life of others like extrajudicial killings. So, mo gina ang uban nga naay mga krimen ligi nga mahitabo sa ato ang komunidad tungod ligi pod sa mga abuses sa uban tao. So muna siya ang atong dapat mahibaw-an sa life and purpose sa atong kinabuhi. So human rights. While Filipinos believe in treating each other equally, many underprivileged sectors in our society are deprived of their fundamental rights. Thus, these sectors view rights valuable. So, mo lagi na nga ang uban wala gyud gitawag nga social injustice kay naagi mga abuses sa ato ang gobyerno, sa ato ang mga kapulisan, military ug uban mga sector sa atong society na maka-create yun imbalances sa community. So, dapat mahibaw gyud ta nato unsa na pag-address. Ang akong opinion ani kani yung gitawag nga spiritual value formation nga kaning Biblia mao na ang solusyon sa tanang mga injustice sa ato ang community. These sectors face different challenges in exercising their human rights. For IPs, it concerns the continued practice of traditions and upholding the rights to their ancestral land. For the Moros, the biases against their religious identity. For PWDs, the lack of inclusion for women and LGBTQIA+, the discrimination based on their gender. And for the four people, so mo ni ang human rights problem yun. The lack of opportunities despite the different concerns. Each group delivers that these problems intersect with one another and that not one is heavier than the other. It is important for them, therefore, that they work together in ensuring not one is left behind when it comes to equal rights. Mao gina siya collaborative effort kini siyang human rights nga tanang tao mo cooperate sa pagsulbad sa mga injustices nga musturita sa mga kapulisan, sa mga sayop nga gina-take action sa uban nato nga mga kauban sa community or sa society. But ang akong opinion ani kaning mga human rights kuan man gud simple ra gyud, spiritual problem gina siya. Ug ma-address na siya sa kasing-kasing sa mga tao unahuna kanang mga human rights violation
hinahinay na gina siyang mawala kay nana may kahadlok ang mga tao sa Ginoo. Environment, kinaayahan. In Bisaya ang aglawlaw in Ilocano. The concept of environment is important to all Filipinos regardless where they came from. Lives and livelihoods depends on the nature and environment is in peril also puts lives and cultures at rest. With the current state of the environment in the country, Filipinos express their concerns regarding the depletion of natural resources from illegal logging and destruction of agricultural land. So, muna siyang mga abuses sa environment, kaning mga logging, ang mga chemicals or mga kaning environment issue karon, mga social change, ako kaning gitawag nga climate change. So, dako kay na siyang impact sa development sa komunidad ang kaning environment issues. From illegal logging, example, destruction of agricultural lands, kanang mga agricultural lands, gihimo na karon mga village, so miliser ang kini food production tungod sa conversion sa uban nga gihimo ng mga residential instead na agricultural lands. To irresponsible use of plastic materials and dangerous chemicals, livelihoods, health, and peace are threatened by these destructive processes. So muna kani mga destructive practices yun, kani mga dangerous chemicals na naa sa mga pabrika, mga plastic materials karon nga naa sa daghang basura. So dako na siyang impact sa environment kung maunay mapasagdaan. It is important for Filipinos therefore to work together to take care of God-given natural resources. So mo gina siya shared help gina siya or kini collaborated effort gina sa tanang tao magtanabangay para protektahan jud ang kayuhan nato. Kanang God-given natural resources nato nga gihatag sa ato ang mga resources sa Ginoo ato na siya nga timanon in the right way para pod mahatag nato ang kanang good governance or quality of life sa tanan. Muna gina ang pinaka solution sa environment issues sa ato nga panahon karon. To ensure the present and future generation. So mo na siya ang present nato nga generation karon makuha po nila ang mga maayong serbisyo sa environment, and then ang next generation pod ma-continuous pod ang kaayuhan. Kaya og di nato ma-correct karon sa atong generation, ang mag-suffer pod ana ang mga next generation. Love for country. Kani importante kani siyang love for country or patriotism. Filipinos have different ways of showing love for their country. So, lain-lahin tao, lain-lahi po na siya expression of love sa ato ang country. It can be seen through OFWs sacrificing their lives to work abroad even though they would love to stay in the country. It is manifested by soldiers who are willing to put their lives on the line to protect the sovereignty of the Filipinos. Even in small things such as respecting laws and buying local made product, Filipinos show their love for the motherland. So lahi gina siya ang uban kanang mopalit sa diha sa mga local product para makatabang sa local economy. Ang OFW pod maghatag pod og mga remittances, ang ilang sacrifice abroad, ilang isend sa Pilipinas para maka-provide sa economic growth sa Filipinos. Unya ang love for motherland muna ilang different kinds of showing the love for sa ato ang motherland, ang Pilipinas. However, Filipinos have observed that this love for the motherland has been weakening lately. For some, it comes from prioritizing oneself on the other countries, such as when political dynasties prioritize the kanya-kanya mentality. So, muna dako kayong obstruction or distraction sa
love for our country nga kanya-kanya. So may decrease gyud ang kaning patriotism sa ato ang country. So munang uban ug na sa abroad murag di naganahan mo balik og Pilipinas tungod lagi pod sa kahinay sa kining government services nga naa sa ato ang country. For many, it is important to elect politicians who will respond to national concerns such as poverty, corruption, and other factors that contribute to the overall weakening of Filipinos' sense of patriotism. So, muli na, o kita nga mga citizens na at conscious participation sa pag-elect sa politicians nga dapat na agyoy kaning quality inner qualities iya ang pagdumala nga maka-address siya sa poverty, sa corruption, and other factors sa pag-contribute sa declining sa Filipino patriotism sa atong country. Okay? Happiness. Filipinos are known to be happy people. Filipinos always find reasons to smile despite life difficulties. However, how is this manifested? The youth say that having a positive outlook helps for the creative ones. Being able to produce an artwork makes them happy. So, ang uban, ang positive outlook muna ila ang source of happiness nga maka-create sila og mga creative art para makakontribute sa ilang happiness. Many mention families, ang uban sa pamilya, sa friends, and communities as a source of happiness. So, ang uban na sa pamilya, na sa friends, and communities, muna ilang source of happiness sa kinabuhi. To be happy them, to see them happy always gives them joy. So, muna ang usa ka makahatag ta og happiness sa uban, ma-happy pud ta. Muna siyang happiness nga topic sa Filipino values. Another manifestation of Filipinos' happy disposition is their brand of humor. Filipinos laugh off problems and become more resilient because of it. Some Filipinos think, however, that this can be unhealthy, especially if the humor becomes shallow or offensive to others. So, uban kani mga joke nga usahay maka-offend na sa uban nga di na hinuon kahatag og maayong relasyon tungod sa kining mga unnecessary ba nga mga humors nga masubrahan na pud usahay ang uban nga makahatag pud og kadaot hinuon sa uban nga tao. So muna natong dapat mahibaw-an. Kapwa is a core Filipino value, a word that encompasses both the self and others. Kapwa, so kaugalingon ug ang uban, kapwa. The good that the family, neighbors, and communities receives, it's always considered in everything one does. This is emphasized by the saying, ang kapwa ko ay akin rin. So, muna siya ang sa Biblia pod, muna siyang love others as thyself. Kapwa. Yung self and others ito. Ang kapwa ko ay ako rin. So, muna siya oneness ni siya nga idea. One only has to look at bayanihan. So, the same as bayanihan. One's referring to their communal effort to transport homes from one place to another. Nowadays, it could also mean being helpful to others, kapwa, even in the simplest things such as in wedding, celebration, livelihood, funerals, and others. Even in sharing one's food or displaying hospitality to vendors is an act of bayanihan. So, muna siya, tinabangay gid siya. Utang na loob, debt of gratitude, it's also connected to kapwa, although it could affect one in both positive and negative ways. So nagini siya negative po ang kaning utang na loob o kanang positive kay mao ni usa ka toxic ayon ni nga mentality sa Pilipino kaning utang na loob. Kay sa spiritual laws man god wala gini siya sharing without condition, unconditional sharing or unconditional love
nga mo share ka without thinking nga mo return back siya sa imuha. Muna ang sa spiritual nga standard. Pero sa diri sa kalibutanon, dapat mutabang ko nimo, tabangan pud ko nimo. So muna yung dako kayong kadaot sa toxic kay ni siya nga pero sa positive pod napo ni siya positibo kay siyempre ikaw pod gitabangan gusto po ka mutabang, so naay yung cycle of help. So on the one hand, through utang na loob, Filipinos learn to reciprocate the help received from others. So reciprocate, mubayad gud siya sa iyang utang na kabubuton pod. However, on the other hand, values are often compromised when utang na loob is prioritized. However, on the other hand, values are often compromised when utang na loob is prioritized over own morals such as supporting a padrino system of politics. So muli gina nga sa politiko man god, padrino system kanang bayron ang imo ang dungog or kanang imo ang buto ba. Aside from this, some mention that technology and modernization can distantiate kapwa and are creating problems on how people connect with each other. Too much materialism created by capitalist structures develops a culture of competition and selfishness among Filipinos and puts a price on the help extended to them, erasing the real essence of selfless giving towards one kapwa. So muli gina ang daghan kayo ang mga modern distraction or obstruction karon kanang sa technology nga wa na tayo usahay social connection tungod sa technology, more on digital connection na lang, wala gyud heart to heart na nga connection. Culture and arts and science. The world culture encompasses history, identity, and expression such as songs, dance, or other products that reflects the values of a group. When one passes this heritage to future generations, especially for the indigenous peoples, it helps safeguard one's culture. So, kaning cultural prevention, importante ka na siya kay makatabang gani siya sa creationism sa community. In a place with multiple cultures like the Philippines, it is important to be immersed not only in one's own culture but in others as well. Through this, one develops sensitivity to cultures outside his and her own. It is vital, therefore, that respect for one's own and another person's cultural is taught at the young age. So, sa early age dapat ma-train na ning ato mga batan-on diha sa culture, arts, and sciences. Cultures also faces another problem with modernization. Some languages, indigenous knowledge systems and practices, and other artifacts are threatened and slow disappearing. It is important that along with scientific community, the government develops a program that supports the safeguarding of endangered culture. So ang gobyerno na ganay kining safeguard sa pag-preserve sa endangered nga culture. So governance, Filipinos value a strong and reliable government, a government that is governed by authority figure, one who has good leadership and vision, knows how to discipline his and her citizens, and is never selfish. So mo na ang quality sa good leaders or public servant nga naagi leadership quality ug naay higher vision, unya na apoy panang pagdisiplina ba sa mga tao na wala gid siya ingon nga selfish interest. A governance that lacks these values will lead to each country's downfall. Muna siyang downfall yun. Pag inani ang leaders nga autocratic kayo, selfish kayo, dili gina siya mo-grow ang development sa komunidad. What does it mean exactly to be an ideal government? Some of the characteristics mentioned
are its ability to respond to basic needs, equal implementation of its laws, concern for cultural and environment, and absence of corruption. The last one, however, is a significant concern for most Filipinos nowadays and contributes to their mistrust of the government. Filipinos recognize, however, that they have roles to play to contribute to the government's success, such as obeying and respecting the laws of the government and participating in government functions such as electing rightful politicians. So muna ang governance, dapat na good governance. So depende na siya sa leadership nga gitawag nga God-fearing yun dapat ang leaders, kaya mao na train karon. Kung dili God-fearing ang leader, di gina siya mo succeed na ang community, kay ang corruption sa to taas kayo. So creative excellence. While creativity is often connected to the arts, creative excellence is also a value in everyday life. In society filled with daily struggles, creative ways of sustaining oneself is important for survival. In the business field, creativity manifests through high quality products, especially in a field with many competitors. A highly creative product is a reflection of how much society prizes creativity. In the field of arts, especially in the Philippines, where it is not so much sustainable to pursue as a career, creating something often demands time and effort that goes beyond what one can normally give. One needs, therefore, to make sacrifices to be creative. However, creative excellence should also be in the service of others. The youth say that their most creative ideas are fostered in one's own downtime, and often they can draft plans that benefits their fellow Filipinos. When combined with hard work, they are able to execute this plan and produce a desired creative output in the end. So, creativity good, importante kay na siya, kay usahay na ay mga obsolete programs na sa karon nga panahon dili kay siya na applicable ba. So usahay man gud sa creativity, kanang pinaka-down kayo sa atong kinabuhi maka-create og mga solution. So labi na kinauban po na sa atong mga hard work, ato ang makreate ang mga solution, and then makatabang po na sa brighter future. Muna kay importante ang arts or creativity sa ato ang pamilitan. Sectoral values. Some sectors of the Filipino society identify values that are specific to their context. For the indigenous peoples, it is maintaining their ancestral domain and keeping indigenous knowledge system and practices alive. Sectoral values na siya, kanang mas ma-prevent nila ang ilaang practices, dili ma-preserve. For the business sector, it is incorporating social responsibility. So sa mga business, mga corporation na gitawag nga social responsibility. For the Moro people, the practice of Islam. For women, empowerment that enables equality of sexes. For LGBTQIA+, acceptance in society. For the PWD, inclusion in the legal society. Societal as well as in a philosophical sense, where they are viewed as a whole and not defined by their disabilities. And for military, it is possessing a sense of honor. This results shows that other than the shared Filipino values, various groups may unfold their own respective values. So muna siya ang sectoral values. Conclusion.
overall, one can observe that traditional Filipino values have remained the same: family-centered faith and virtue-based, sympathetic for others, kapwa, and education-oriented. Filipinos reiterate the importance of values related to society, such as good governance, love for the country, honesty, and integrity. As for Filipino personal values, value of the self, life and purpose, resilience, and happiness are important. However, there were changes in the articulation of values such as health and wellness, the focus on basic needs, work and livelihood, concern for human rights, peace and development, protection of the environment, awareness on the importance of cultural and heritage, and creative excellence. Hopefully, these values will be taught to all Filipinos in schools and communities and will be integrated in different sectors of society, both private and public, to ensure a strong Philippines working for the common good. So this seminar hopefully makatabang sa ato ang decision making sa pagdevelop sa atong community development. Salamat. May God bless us all. Bye bye.